महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। और ये पुचका हाथी रिंग रोस्टर में सबसे छोटा रोस्टर। इससे पहले आपको दिखाए थे जिस जगह पर ये आपका स्थान है, इसका स्थान भी आपको दिखा रहे हैं। इसी जगह पर आपका था, यहीं पर आपका ट्रेनिंग टेस्टिंग हुआ। उसका नमूना भी देखिए, 2 दिन पहले आपका इसका टेस्टिंग किया गया और करने के बाद ये आपका डिस्पैच हो जाएगा। ये आपका देखिए गाड़ी लगी हुई है, इसी गाड़ी में आपका चला जाएगा। ये डायरेक्ट आपका गाड़ी में आए हुए हैं। ये देखिए गाड़ी, इसी गाड़ी में आपका लोडिंग होगा। ये आपका पोहा मशीन ऑलरेडी आपका चढ़ गया है। और ये आपका रोस्टर मशीन पुचका हाथी, ये बोनगा चांदपड़ा चला जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा और सुपर क्वालिटी में रोस्टर और हैवी ड्यूटी वाला आपका ये पोहा मशीन। ये देखिए, और खुद गाड़ी लेके आए हुए हैं। और ये रोस्टर मशीन देखिए, ये गाड़ी आप धीरे धीरे पीछे की तरफ आएंगे। এটা পুরো কমপ্লিট আপনার চাপানো আছে। চাঁদপাড়া বনগাঁ চাঁদপাড়া চলে যাবে ডাইরেক্ট গাড়িতে। আর দেখুন আমাদের প্রত্যেকটা মেশিন দেখুন, এক এক করে আপনাকে মেশিন দেখাচ্ছি। পুরো মেশিন দেখে নিন, हैवी ডিউটি সব বানানো আছে। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন কি কোয়ালিটির আমরা মেশিন তৈরি করি। দেখুন हैवी ডিউটি, সব हैवी ডিউটি মেশিন পরপর আপনার সাজানো আছে। আসুন আমাদের এখানে প্রত্যেকটি মেশিন আমাদের কোয়ালিটি দিয়ে আমরা তৈরি করে থাকি এবং আপডেট করে থাকি। প্রত্যেকটা মেশিনের আপডেট করে থাকি। প্রচুর নাম্বার আছে আপনার মহাকালী অটোমোবাইলসের। আপনি যে কোনো নাম্বারে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। দেখুন এগুলো নাম্বার, ফোন নাম্বার। এই ফোন নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন মহাকালী অটোমোবাইলসে। এখানে এসে আপনার সুবিধা মতো আপনার নিজের চয়েসে মেশিন কিনুন এবং ট্রেনিং টেস্টিং করার পর নিয়ে যান। তৈরি থাকুন আমাদের এখানে আসার জন্য। ওয়েলকাম। ওকে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।